me kɛra maliden de ye basa de kuma ɲinɛ bɛ la Haidara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yabani. Dawa foyi tɛ an bolo k'aw fo kɔ. A bɛ a ka baaraw bila ka na an ka wele jaabi. O ye bonya de ye an kan ka min segin aw ma. An b'a fɔ ko aw ni ce. Aw bɔra ka so aw nana ka so. Aw bisimila sira bɛ aw bolo. Ayiwa dɔgɔkasi kɔrɔfɔ fili kɔrɔ ni bisimila. Daba bɛ segin ka kuma kelen. Ayiwa. Kunnafonidila kelen. Ɲininkali kelen. Dantigɛli wɛrɛ t'a la. Karamɔgɔya pour que mɔgɔ caman olu ye u tɔgɔ sɛbɛn a la. Ablaye Jarabi nana u wele. U bɛ na yaasa u ka se ka Haidara radio patriote i bɛna caméraman ɲɛma yan pour que baara ka se ka ɲɛ. Musa Mayiga bɛ se k'a labɛn. An b'a ɲini aw fɛ a ka ɲininkali kɛ pour que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ caman tɔgɔ sɛbɛnnen don u bɛ se k'u ka ɲininkali kɛ cogo min. Haidara kuma bɛ na. Bisimila a ka ye. Jama bi min. A kana kuma in bɔra caasa a y'a to ten na. An bɛ foli ni tanuni di an karamɔgɔ ma a fɔ a ye ko assalamu alaikum. Usman Sɛrifu Madana Haidara n bɛna ɲininkali kɛ ne bɛ yan radio patriote tɔgɔ la nka n bɛ yan association Ala ka tiɲɛ dɛmɛ tɔndenw n'a bɛ wele ko radio 7 tɔgɔ anw de ko k'an bɛ karamɔgɔ dɛmɛ karamɔgɔ ye dugawu k'an ye a dugawu minɛ bi Ala y'an garisɛgɛ Mawuludu bangeni a n'a denw na an sera ka radio 7 fara ɲɔgɔn kan montant tali jɔ 1,400,000 karamɔgɔ ka dugawu sababu karamɔgɔ an b'a fo o la yanni n'an ka question posé aw bɛ hakɛ to komi a ye dɛmɛ ɲini ko ka di sɔrɔdasiw ma anw fana y'an ka dɛmɛ sira bɔ karamɔgɔ 30,000 filɛ 20,000 o ye sɔrɔdasiw ka dɛmɛ ye 10,000 i b'o sara journaliste ka wari. Président. O kɔfɛ ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ karamɔgɔ la o ɲininkali bɛ boli fɛn min kan karamɔgɔ i ka hakɛ bɛɛ minɛlen kɔ i la i nɛninen kɔfɛ i dɔgɔyalen kɔfɛ jamana kɔnɔ i bɛ ɲumanya kan k'a kɛ mɔgɔ bɛ k'i nɛni mɔgɔ si tɛ ka i ka ɲumanya sɔrɔ ka fɔ foyi fali kɛ e yɛrɛ de k'a bɔ i da k'an ye nin kɛ karamɔgɔ mun de bɛ k'e poussé ka ɲumanya kɛ k'a sɔrɔ u bɛ ka i tɔɔrɔ u bɛ k'i hakɛ i ka hakɛ bɛɛ minɛ la mun kelen de bɛ k'i poussé halisa ka ɲumanya kɛ tuguni ne ka question b'o de la. Ayiwa a diyara n ye an balimakɛ an b'i fo i ka bonya la radio so 7 minnu ye baara kɛ fo 1,000,000 ni kɔ aw yɛrɛw de y'a sara a sara bɛ Ala bolo o kɔfɛ i ye 30,000 min di ka 10,000 fara journaliste ka bonya kan ani ka 20,000 di armée ma Ala k'i sara mais fɛn min ye ne ta fa ye ɲumanya kɛli la n faso ye ne b'a dɔn Ala t'i ne faso to tan n'i ye ɲumanya kɛ ni faso faama minnu bɛ yen n'olu m'a dɔn n b'a dɔn Ala bɛna ni dɔ ye don dɔ la o b'a dɔn pour que ka ɲumankɛlaw encourager faso bɛ se ka jɔ cogo min na mais an faso de don an kana miiri tile kelen faama minnu b'an mara k'olu ta ye jamana in ye u ta tɛ jamana in y'an ta de ye jamanadenw an bɛɛ bɛ faniba de la ni dekun nana ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka min kɛ i faso ye i b'a kɛ que ça soit a dɔnna a ma dɔn ni mɔgɔw m'a dɔn Ala b'a dɔn an bɛ fɛ k'o de f'i ye an bɛ baara kɛ nin condition de kɔnɔ k'an faso dɛmɛ an bɛ se min na k'a k'a ye Ala sago i sago merci. Après, Daouda Mouadou Kanté se prépare. Abi kɔfɛ micro bi kɔfɛ. Ayi micro d'a ma. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salamu alaikum bi wal mano. So ke ibe ka chesiri bara ke a dogolen ke maula. Iko yani ki disi busi faso ye mukiye ere mu ke faso ye folo. Gani min korosi ñomo sama do temena ini jamana kuntigi ni mon jabila. Ko sababu ke jamana kuntigi yi disi busi kale la idu fembe ta kene kono do jabila ya betime e a jabi. O anya korosi fana tele flani fana la kom famo fana ye jabi do kelu. O jabi be tali ke fen mena. Ko aywa attaquement do kera koron fe. Ko an sortini parti yera mo dola. Ayan chama disku kanamni. Antaron ya ke barami ambe fe ke kera ke chomina. Ko de fa no so an sortini ala la do wal man sortini yera do. Ko ni montage a barji an sortini barji la ti ko de ga ni mi sa kom to na nyo ko da ifana jabi. Even final. Starting with the merci. Bon, peut-être mɔgɔw ma jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma faamu balɔntanyɔrɔ la Mawuludu kɛnɛ kan. A ka kuma na comme a ka kuma ni mi hakili sigi i t'a faamu kosɛbɛ. Comme ne tun b'a kɛrɛfɛ a ko k'a ye layidu o layidu ta faso ye k'a y'a timɛ a y'o de fɔ. A m'a fɔ ne ye a ko faso ye. Bon a ko a ye layidu minnu ta faso ye k'a y'o de dafa a y'o de fɔ mais a m'a fɔ k'a ye layidu minnu ta ne ye k'a y'o dafa a m'o fɔ. Bon min fara kan dɔrɔn ne ka tɔn baliji yeli mɔgɔ tiɲɛnikɛla dɔw bolo ne m'a dɔn o bɛ se ka kɛ maliyɛnw bolo kabako ye o kabako yɔrɔ bɛ min. Minnu bɛ seli la misiri kɔnɔ n'u k'u ye alakira mando ye n'olu de ye mɔgɔ fagalaw ni sow ye. Alors mais ni mɔgɔ min ko a bɛ ne ka tɔn na ni tɔnden ɲuman tɛ n'o farala islamisiw kan o kabako yɔrɔ bɛ min. O y'o kungo de ye hali ne woloden dɔ taara far'u kan o ye n den kungo de ye que m'importe o ne ka fosi t'o la. Jango minnu yɛrɛ minɛna an ye min mɛn ko islamisiw tɛ. Burkina ministre ka lettre bi neti ka bɛɛ y'a ye a y'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu minɛna nin ye islamisiw tɛ a ka jamanadenw de don a k'u bila. Ne hakili la o bi neti kan ne m'o sɛbɛn mais hali n'a kɛra o ye o y'o tigi kungo de ye bɛɛ n'i ka faamu de don mais anw kɔni bɛ o contre la sabu anw y'a faamu maa o maa ye tugu ka ni bɔ Ala ti yafa i ma tuubi t'a la. O ye kuranɛ aya de anw bi min kan o y'o de mais ni min ko a bɔra an fɛ ka taa far'u kan an b'o fɔ a ka baara la kɛ o ko nin o t'anw ka sira ye anw ka kuma yɛrɛ t'o la mais a kɛra an ye radio télé directeur fila bɛɛ wele général ni directeur an y'u wele an ko nin ye mun ye u ko ne photo t'a la ne ka foyi t'a la u y'u kale su fɛ ka fɛn bɛɛ fɔ dugu jɛra sɔgɔmada fɛ 6 heures directeur ye ne wele k'u bɛ sira fɛ ka na n ko mun na ko non k'u bɛna ni élément ye ko fili de kɛra photo min b'a la u y'a faamu sisan ne de photo n ko bɛ o ti fosi kɛ ne y'a fɔ ye nin cogo de la mais ni a yɛrɛ ko ni photo t'a la a tilala k'a b'a la n ko où est le problème n ko mais Mali ka kan ka ne sara ni fɛn bɛɛ ye fɔ nin ye ne ye san 7 de kɛ ne bɛ ka lutter ka denmisɛnninw sensibiliser cɛnnikɛlaw kana na taa n'u ye ka bila u faso contre n ko o tigi ka kan ka dɛmɛ de hali ni nin kɛra a kɛcogo o fɛ n ko a cɛ juguyara n ko mais ne mago t'a la hali n'a bɛɛ kun ye ansaruw ye o y'u kungo de ye kɛ ne ka mun b'o la an ko a kana kɛ ni min y'an janfa k'a kɛ o y'o kungo de ye salamu aleykum. Ayiwa an bɛ bɛɛ fo a bɛ wale ɲɔgɔn dɔn ka tɛ foli bi ka jama to kira mɔtɔya la sɛgɛ misi sɔrɔ Aidara Sakuma bi an nisɔndiyalen an wasalen maa ma bɛ yen k'a fɔ ko e kan nisɔndiyalen barisa tiɲɛ de la sanji
binani mama kele jɔyɔrɔ kelen k'a kun cɛ ala ka tiɲɛ ala bɛ tiɲɛ bali ne bɛ fɛ k'a f'i ye alisa kɔni a bɛ k'a yakuba k'a fɛ dugu jɛ o jɛ a yɛrɛ ko ni fɛn min farala alisa ko fa o juguya jama bɛ tiɲɛ ɔ tiɲɛ bɛ ɔ an bɛ fɛ k'a dɔn parce que an ye gundo dɔ ye jama in na o ye jumɛn ye faw de nana kosɛbɛ a baw de juguyaw bɛ bonya ka taa fɛ hali bi n'an bɔra kɛnɛ k'a sa i b'a mɛn fan bɛɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara juguyali ni jama ka kan bali ne ko bon bɛ e bolo kuma caman b'i i bolo hali ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa mun ye juguyaw ta ka ɲɛsin ma fani balennu ɔ n'o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka ala ko tɔ ɲɛ bolo i tɛ se ka kuma caman f'u ye wa politique b'i bolo ka jugu ka du ma i n'a fɔ tɔw b'a jugu kuma ɲɛna Kante n b'i fo i ka ɲininkali la mais ne hakili la an y'o caman fɔ sa o anw ye min jira fɛn min bi mɔgɔw ma min faamu kabakolo in tigi b'a la an bɛ taama dugukolo min ka tigi b'a la an dalen tɛ gazan an t'i to ye guwazan ne y'o de fɔ bɛɛ ye ala min y'an da o ɲɛ b'an na a y'a to min ka di min ye o k'o kɛ min ka di ala fana ye a b'o kɛ an y'o de fɔ jamana in fana fanda jamana de foyi t'a kɔnɔ bon ni min b'a ka hɛrɛ ni sɔrɔ ne nɛnini na i ka wari ni minɛ i k'i ka denbaya balo a bɛ mago ɲɛ e ye i b'a fɔ min ma a ti fɛn tiɲɛ o ye i k'i ka hɛrɛ sɔrɔ i k'i ka balo kɛ ne kɔni bolo o de ka ɲi o de ye ne ka kuma ye dɔrɔn n'i b'i ka hɛrɛ sɔrɔ ni nɛnini na dɔrɔn i ka wari minɛ i k'i ka du balo i ka Haidara nɛni a bɛ fɛn ɲɛ e ye mais a ti foyi tiɲɛ Haidara ye ala sago sago. Yabani. an b'a ɲini journaliste fɛ u ka ɲininkali ɲɛsin olu ma u k'o ɲɛsin u ka question ma commentaire u k'olu to yen parce que a bɛna na kɛ caman bɛ yen olu tɛna jatigɛ sɔrɔ ka question poser donc a ye commentaire to aw ka question poser pour que tɔw fana ka se ka jatigɛ sɔrɔ. Isa Traoré radio Bani Djibouti ale bɛ micro ta sisan Abubakar Mayiga radio Kunnafoniya FM ale b'a lamɛn. A bɛ foli bila laban bɛɛ la ka hakɛto ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ minnu ye baara in hakilina fɔlɔ ta fo Ala k'a n'o sara ni hɛrɛ ye nka n b'a fɛ k'a fɔ Mali problème ani Haidara kunkan ko tiɲɛ na ɲininkali kelen ka dɔgɔ bi kɔfɛ o k'a kɛ miniti hakɛ ye hali miniti kelen kelen de bɛ di bɛɛ ma n'i sera ka ɲininkali mugan ko la i k'o kɛ n'o tɛ maa ni tigɛlen tɛ taa so Ala k'a kisi o ma. ɲininkali min bɛ yen o ye ka karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn k'a ye k'a fɔ Marotu ɲinata a kɛra hɛrɛ la o kɛra hɛrɛ la o ye Alatankoba ye nka kuma minnu fɔra a kɔnɔ a dusukasi barikaw bonyana kosɛbɛ k'a daminɛ don ɲuman na le 3 ka n'a bila Marotu kuncɛ la n'o ye tubabukala ye an ye fɛnw mɛn kuma dɔ la n'a ma f'i yɛrɛ ɲɛna i tɛ se ka miiri n'a ye abada ko bɛ se ka kɛ a fɔlɔ ye mun ye o ye jamanakuntigi k'u ye n'a ye don minnu ta k'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛ di fɛɛrɛ dibaliya kɔfɛ fɛɛrɛ sɔrɔla walasa fɛɛrɛ yɛrɛ ka se ka kɛ miliyɔn hakɛ min fɔra a la a barika bonyana o kɔfɛ sɔrɔdasi minnu tun bɛ ka mɔgɔw lakana maa 100 diɲɛ don o don waa 100 an faso kɔnɔ n'i y'o fana jate ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ tiɲɛ la a ka gɛlɛn mɛ nin kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ an karamɔgɔ ko k'ale ka hakɛ bɛɛ minɛna la mɛ ale yafara ɲininkali min bɛ yen karamɔgɔ a kuma ma sisan i ka maliyɛnw dusu suma o maliyɛnw dusu suma ye mun ye e bɛ se ka yafa i ka hakɛ kɔ nka ni e tɛ don min ala k'a n'a cɛ jɛya jama min b'i bolo hakɛ dɔ de bɛ olu bolo jamana na o hakɛ bɛna kɛ cogo di o de tun ye n ka bi ɲininkali ye ala k'a bɛn sababa ma. oui bon alhamdulilah an b'i fo i ka ɲininkali la ne y'o fɔ ne ka hakɛ n y'a fɔ fitinɛ ti wuli jamana in kɔnɔ Haidara tɔgɔ la tɔɔrɔ ti maliden si sɔrɔ ni ala sɔnna Haidara tɔgɔ la ne ka hakɛ a perdura mais n ti kɛlɛkɛ nɔfɛ bon ni ne tɛ yen ni minnu bɛ yen bɛɛ b'i ka hakɛ ɲini cogo dɔn kɛ n'olu bɛ se ka Haidara ladege u bɛ t'o fɛ kɛ n'u tɛ se o la jamana y'an bɛɛ jɛ de ye o
n'u bɛ se k'u ta ɲini cogo min na u b'a ɲini ten parce que miskilitigiw de b'a sɔrɔ n'i ma miskili yira e t'i jate mais ni min kamana ganna n'o ye miskili yira o ta b'i lajɛ ne ko anw de ti miskili yira ni Ala sɔnna anw bɛ Ala to an ka miskiliya la k'an ka faso sumalen to an ti tɔɔrɔ ɲini n'a ye fiyewu ne ka hakɛ la ni Ala sɔnna Ala sago so Assalamu alaikum. Amanda kasim ko kana commentaire do aka ke to commentaire ka ke parce que kana mo bi ko netra a jo ko jema avec la minga jamana ko ki to fa ka wala numara e bu ko fele fi wala do ni wala kana mo bi kuma ka wajibu ni ke ka mo place na ni kuma kai ani ala ka photo ani kira Muhammad ka photo sallallahu alaihi wasallam mais kana mo ke ko jugo kama jugo nyuma de ta kabla computer ne re jane bukari mais je suis aussi fait ko jugo amanda foliuka aya waliya ne mi fele ne ko kuna foni di baba na radio kuna jala baba ko bi mo be o yetu ba publicité la ko ko ba entra ko de pasera ko bi la bi sa entra ko la parce que entra ko la ko le ka le tifa amanda la adema la an sa chegel do ni bi se la fo ni bi se la ko ka entra de fa te ne ye yɛrɛ bila la de maa kɛ to n fa don parce que e y'a ye o ye kelen ye filanan ye mun ye n ma deli bɔ a ye taara da kɔnɔ n ma deli k'a ɲɔgɔn ye mɔgɔ da sanni ka sigi mɔ n y'a fɔ k'a da tiɲɛ de kan o misali ye mun ye k'a fɔ an ye e yɛrɛ bɛ k'a kɛ jaŋinɛbugu la mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ n t'a taara de kunkolo fɛ magafin bɛ se k'a taara n'a ka denbaya cɛla k'a to yen ne yɛrɛ y'a tɔn dɔ ɲɛmɔgɔ ye kunnafoni ji kɔfɛ. Voilà, ne kanubagaw a 80% a yɛrɛ kanubaga de ne ka émission kunnafoni de don bamanankan radio kunna ja sanfɛ a bɛ bɛɛ t'u ka kuma so o la n'i jɔra fɛn dɔ jɔrɔ de bɛ na ko bɛ ɲininkali o ye mawuludu jama bɛ ka caya 26 mars ma bɛɛ y'a fɔ bɛɛ ɲɛ b'a la e bɛ a ka bɔ Bamakɔ man di ne yɛrɛ Keleya tɛ Katiga o k'a fɔ mawuludu événement ka bɔ Bamakɔ ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ o man di ne ka bɔ Kare wa n b'a dɔn a ma di Bamakɔ ka caman ye bi an fa n'an ka cɛkɔrɔba chef service dɔ nana Hayidara i n'a fɔ n b'a fɔ n ka jamukan na n'ale tɔgɔ fɔra dugukolo bɛ kunna bi parce que dugukolo ka cɛba de don min tɔgɔ ka na fɛn fila bɛɛ yali fɛɛrɛ bɛ bɛ wa min bɛ se k'a to mawuludu bɛ to Bamakɔ hali ni 26 mars dɛsɛra a kana déplacé a taara ka taa mawuludu déplacement wajibi kɛ Mali yɔrɔ wɛrɛ ni Bamakɔ tɛ o hami bɛ ne la kuma dɔ la sufɛ n bɛ hama la ni ne kun bɛ ne bolo Hayidara. an bɛ i fo Ala k'i sara Ala k'i sara n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la a bɛ dugawu kɛ n'a ye dugawu kɛ ni Ala sɔnna jɛkulu minnu y'u yɛrɛ di u bɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ u balolen don ni Ala sɔnna ka fara Ala ka dɛmɛw kan an bɛna yɔrɔ sɔrɔ peut-être min tɛ omnisport ye don dɔ la n'Ala y'an dɛmɛ wajibi bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ an ma taa yɔrɔ wɛrɛ an tora an faso kɔnɔ ni Ala sɔnna an b'o dugawu ɲini bɛɛ fɛ an b'a labɛnw n'a hakililaw b'an kɔnɔ an tɛ amina pardon Bamako ouais Bamako an bɛ yɔrɔ min b'an bolo o ye Bamako de ye parce que quartier de don dɔrɔn voilà quartier de don voilà yanni ne ka foro ye quartier de ye voilà. Merci beaucoup, ici, LSFM se prépare. Je crois que Moussa Keita a joué pour la Jano. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah Rango pour la Barkada. Rango, et Fulkada, Watibe, Dobe, Mabek. Et Ingale, Anibro, Ote, Rango, Ani, Family, Gabo. Akilima ya pamoja kwa huko efika maududu ka ditasi katana donmana alni imam fodala baraw ke tudo ya ayira o karango ahadile de do walma karango abifika ke tudo didi
ne ta yɔrɔ jan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Question ma femme. N'aw de karamɔgɔ ko n'a fɔ nin an y'a jateminɛw y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ mawuludu événement caman taara kɛ don min na ɲina est ce que karamɔgɔ b'a fɛ ka mawuludu caman bɔ ka taa n'a ka bɛɛ lajɛlen ka taa baara bɛɛ lajɛlen kɛ don min na wa walima a bɛ fɛ ka a kɛ cogo di ɲininkali y'o ye ni ala sɔnna. E danse ni baraji i y'a fɔ cogo min na a t'an kɔnɔ bi ka mawuludu bɔ Bamakɔ. Mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an yɛrɛ de degunna an sigiyɔrɔ la yan jama bonyana sigiɲɔgɔn minnu bɛ yan sigiɲɔgɔn ɲumanw don ala k'u sara maa o maa bɛ Bankɔni na yan dutigiw la a bɛɛ de bɛ dunanw bisimila ni nisɔndiya ye ani farifɔni ye mais an yɛrɛ de y'a ye mɔgɔw degunna ɲɔgɔn kan kojugu degun kɛra o la an y'a kanu ka jama dɔ bɔ jama na dɔɔni ka taa foro la n'olu ye ka taa fɛn dɔw kɛ pour que yɔrɔ ka fiɲɛya sigiɲɔgɔnw ka se ka lafiya an yɛrɛ ka se ka lafiya an y'a dabɔ o de kama bon peut-être san nataw la a bɛ se ka ɲɛ mawuludu événement bɛɛ bɛ kɛ yen mais wajuli ninnu o bɛna kɛ omnisport la yanni ala k'an dɛmɛ an ka se ka yɔrɔ dɔ labɛn wajuli kama inchallah. Parce que vous pouvez chez Radio Internet Bamakɔ ale bɛ tɔgɔ ta sisan Bamakɔ kɔnɛ Maliba FM je prépare Bamakɔ kɔnɛ Maliba FM karamɔgɔ an bɛ position na diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc ale b'a wele kɛ sarala kɔnɔ a duguden tɛ karamɔgɔ ne ka ɲininkali ye kelen de mais kelen fana a bɛ tila fɛ a fɔlɔ o ye jumɛn karamɔgɔ mawuludu dumuni waati la an y'a mɛn i taalen so ko 4 du matin ko bɛ kɛra sport la an y'a y'an bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonijugu caman fɔra a karamɔgɔ a kibaruya jɛlen yɛrɛ ye jumɛn ye o ye n ka ɲininkali fɔlɔ kelen ye filanan ye jumɛn ye karamɔgɔ Seyidu San na tuma la yɛrɛ mun de ka di e yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ o de ye n ka ɲininkali. N b'i fo i ka ɲininkali la bon je crois que kalanyɔrɔ la yen an kun y'a walawala mɔgɔw ye tuma min na o ye kibaru juguw bila bon a b'anw kamana gan quoi adamaden dɔ k'i adamaden ɲɔgɔn kanu tɔɔrɔ k'u sɔrɔ o ye kabakoba ye anw bolo ni bɛ taa se o yɔrɔ ma tuma min na o k'an ka dɛmɛ de bon n b'a f'i ye ala sɔnna mawuludu bɛɛ kɛra hɛrɛ la k'a ban comme ni dugawu kalan bɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ to terrain yɛrɛ kɔnɔ olu tɛ bɔ olu bɛ si ye parce que ni dugawu kalan banna dɔrɔn u b'u ka mobili ta ka t'u ka dugu la o mɔgɔ minnu dalen don terrain kɔnɔ u ko fura bidɔntigi dɔ de tun bɛ yen fura b'a ka bidɔn kɔnɔ dugutila ma fɛ mɔgɔw sunɔgɔbatɔ bidɔn in éclatera a éclatera mɔgɔ minnu kɛrɛfɛ olu wulila ka mankan ci bon comme a mankan bonyana mɔgɔ minnu kununa bɛɛ bolo ko fɛn wɛrɛ de don u ɲagamina ɲɔgɔn na o de la dɔw bi fɔ sanfɛ de u y'u fili bon dɔw fana bolila ka t'u talon chaise ninnu na dɔw bolo karila bon sinon a ma kɛ dekun ye mɔgɔ o mɔgɔ kun bɛ yen ni o banabaatɔw ye pompiers wele an bɛ dugawu kɛ pompiers ninnu ala k'u sara u welela yɔrɔ min na u nana banabaatɔ ninnu ta o yɔrɔ bɛɛ ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la ko mɔgɔ 22 mais 80 ni 100 bɛɛ fɔra a la mɔgɔ 22 u y'u ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la u ka soɲɛw kɛra ni ala sɔnna u bɛɛ labilala fana min kɛra o kɛra o cogoya de la ko a wulada kelen a dɔw n'an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ terrain yɛrɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye a ma kɛ dekun ye min bɛ maa siran ala ye dɛmɛ k'a la u bɛɛ lafiyara bon a ka ɲininkali laban ye min ka di ne ye kosɛbɛ daba o ye dɛgɛ de ye dɛgɛ dɛgɛ ka di ne ye kojugu ni ne ye dɛgɛ sɔrɔ c'est fini.
o bɛ sumaya fura min n'a kalakalama don k'a kɛ i b'a kɛ bidɔn kɔnɔ ka to ka ji k'a kan k'a fɛngɛ o de ye kɔnɔna ma fiɲɛ dɔrɔn sɔrɔ de ka ci a kɛra ten n'a bɔra mɔgɔ min kelen sen ka bila dɔ bolo ka bila olu fila dɔrɔn parce que mɔgɔ dɔ bɛ président sen dɔw la olu don sotarama de kɔnɔ ko k'u bɛ taa don kalan kun cɛ la bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ tugun ala k'an bɛɛ sɔrɔ n'o kɔnɛ maliba fɛ ale bɛ mikoro ta Abdoulaye Kulubali Lami Djibébé ale b'a labɛn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم karamɔgɔ yani an ka tɛmɛ ɲini ka question ci ye joli ye an ba dɔ bɛ yen a b'aw fo san 70 ani kɔ a ye fɛn fɔ anw ye mawuludo kan a bɛ se ka kɛ ne ka fara ɲɔgɔnna caman kan an yɛrɛ tun tɛ o dɔn o ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ jɔ da la n'u bɛ mɔgɔw fo anw y'a faamu ka kɛ o ye nka a ko ne ma ko n'u ni ala y'a kɛ ni karamɔgɔ ɲɔgɔn ye i k'a yira a la k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ jɔ da la k'u bɛ mɔgɔw fuyekɛlaw tɛ ko mɔgɔ si joli tɛ don i ye vɛsimasi kɔnɔ ka taa i ka mawuludu kɛnɛ kan donc ko fuyekɛlaw bɛ da la k'olu de b'i ka joli bɛɛ sɔrɔ don ka bɔ i la ko fo k'ale fɛgɛya i bɛ donna da ka fɔ kuma ye donc n ka question ni kuma min ye a don marifa tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnya n ka pilier kɔnɔ bi sigi kan sɔrɔ don ko de kɔlɔlɔ ka lasigi ne ka question min ye n'i ye jateminɛ k'a lajɛ mawuludu bangeli bɛ su an ba ye kuma dɔ fɔ a ka ɲininkali kɔnɔ n'o ye madame Jalo Lɛnɛ Jalo ye karamɔgɔ a y'a yira i la ko e bɛ mun de fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ansarimusow ka o kɛ walima mun de ka di ye ansarimusow ka o kɛ o y'ale ta ye mais ne y'a kanu sabula i kanubaga caman bɛ yen o bɛ di ansari la ma a ka d'u ye donc e bɛ mun de fɛ diɲɛ musow ka o kɛ ye walima mun de ka di musow ka o kɛ o ye ne ka ɲininkali ye. Kulubali n'aw fana bɛ se ka sigi tigɛli ko in kan quoi. awɔ n ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o tɛ ɲininkali yɛrɛ o ye ci min tun nana ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an bamuso ka bɔ Buguni a nana mawuludu la sabula a ye tile 3 de kɛ a bɛ si terrain kɔnɔ donc a ko tuma dɔ kɔni ni ala y'a kɛ ni ni sirifikɛ ye ɲɔgɔn ye i k'a fɔ a ye ko mɔgɔ minnu bɛ jɔ da la n'olu bɛ mɔgɔw furu ni anw y'a faamu ka kɛ ni o ye a ko mɔgɔ ninnu tɛ fuyekɛla ye dɛ ko mɔgɔ ninnu de bɛ yen ka jurumi sɔrɔ ka bɔ adamadenw na k'olu bila ka k'i ka mawuludu kɛnɛ kan vɛsimasi kɔnɔna na donc komi ala ye ne ka ɲɔgɔn latigɛ min maintenant sisan dɔw kelen o b'a fɔ ka tigɛ ko ka taa ka fan kelen Mɔgɔ de la ko mɔgɔ minnu bɛ fuyeli kɛ n'i bɛ don terrain kɔnɔna de yɔrɔ la ko ale ka musokɔrɔba de y'a fɔ ko mɔgɔ k'a fɔ ko fuyelikɛlaw tɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛn jugu lɛ ou bien nɔ ka jurumu de ko ka bɔ mɔgɔ la pour que changement don terrain kɔnɔ. Ba ye o de ye ko in kɔrɔ ma wa. Parce que après, il y a par là, mais tu as pareil. Tu as pareil, tu as dit que tu as fait. Comment tu as fait? Parce que si ça se fait à Tony, tu as fait. Moi, tu as fait la série de Bouka à Sika. Donc, à comment tu as fait une galette, tu as fait une galette, tu as fait une galette. An balima hali bi an bɛ segin a kan k'a fɔ a ye commentaire ni ayiwa ko wɛrɛw a y'o bila yan kɛnɛ in kan maa min yamarilen bɛ commentaire de bɛ de la o ye ne kelen ni maa maa ye bɔra fɔ k'i tɛ n tɛ i n'a dɔn ko ne bɛ yen lafiya ko de kan. ayiwa a diyara ye an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ sisan min ka di Ayidara ye ko musow ko ten bon ale bolo kanuɲɔgɔnw ka ca fana min tɛ Ansaru ye min ka di ne ye ala ni ce min ka di ne ye ne y'o sɔrɔ parce que Ansaru ye layidu min di ne ma a dafara ne mago ma jɔ foyi la nin dugukolo in kan ni Ansaru y'o dɔn sufɛ dugu tɛ jɛ n'a ma kɛ o la ne bɛ ala de fo walahi ne mago tɛ foyi la ala ka dugukolo ka bi
minnu ko Haidara an b'i fɛ an b'i dɛmɛ Ala ka hɛrɛ k'u ye ani k'an faso suma banna ne ka ɲini ta ye dɔrɔn de. Haidara ayiwa naam. Abdoulaye Coulibaly Lamini Bek ale de bɛ tukoro ta sisan baara ja radio Africa b'a labɛn. L'ami du peuple. L'ami du peuple Abdoulaye Coulibaly. Abdoulaye wari dɔ kuma. Ale de ko karamɔgɔ ye tɛgɛ ko fɔ k'ale hakili la k'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Coulibaly kɛ kuma labɛn. An sɔgɔma. Bien, ne ka ɲininkali ye kelen ye, ne bɛ fɛ k'a dɔn ni Amsa Clinique kɛra association d'utilité publique ye ou bien n'a ma k'a ye fɔlɔ, est-ce que aw y'a laɲini? Explication ni b'a la parce que Amsa Clinique ekɔliso caman bolo ne ye karamɔgɔ de ye donc ne ye ekɔliden dɔw yɛrɛ ɲininka bi ko k'u b'a ɲinɛ kɛ fɛn caman kɛ, u bɛ bagi kɛ, dɔgɔtɔrɔso b'u bolo, presse b'u bolo, donc seulement Guinée-mɔgɔw dɔrɔn tɛ na dɔgɔtɔrɔso la, Guinée-mɔgɔw dɔrɔn tɛ na dɔgɔtɔrɔso la. Association de min nafa bɛ se bɛɛ ma développement culturel social et économique est-ce que État bɛ aw san aw subventionné bi État bɛ dɔ d'aw ma fɛn nin kɛwalew kama je vous remercie. Merci. Merci. S'il vous plaît yanni ka jaabi kɛ association d'utilité publique b'a expliquer an ɲɛna dɔɔni o de ye association ye association minnu ni jamana yɛrɛ bɛ don a kɔ kɔrɔ sabula jamana y'a dɔn k'a fɔ nin association ye a nafa ka bon. Jɔyɔrɔba b'a la jamana kɔnɔ faamaw ni yɔrɔ dɔ baara dɔ bɛ yen a b'o kɛ a bɛ fɔ o de ma association d'utilité publique il y a le haut conseil par exemple il y en a d'autres voilà karamɔgɔ fondation fana b'a la voilà o n'a nɔrɔ de don kamalen ka ɲininkali ka kɛnɛ kosɛbɛ est ce que a bɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ jamana na État b'aw dɛmɛ wa min bɛ a l'ensemble de l'association voilà la question. Oui bon. État ka dɛmɛ Ansaru ka sira kan o dɔrɔmɛ kelen ma deli ka kɛ fɔlɔ kabini Ansaru créer o ma deli ka kɛ wa Ansaru yɛrɛ mago tɛ État ka dɛmɛ na Ansaru mago si ma se État ka dɛmɛ ma Ansaru bɛ min fɛ dɔrɔn État ka kan ni min ye jamana denw na a k'o kɛ Ansaru ma dɛmɛ ɲiniw fɛ Ansaru ma se u ka dɛmɛ ma Ansaru tɛna dɛmɛ ɲiniw fɛ fɔ min ka kan ni jamanaden yɛrɛ ye n'o y'a ka sariya ye jamana dɛsɛra k'o de kɛ kuma b'o dɔrɔn de nɔfɛ o layidiw dira o bɔrɔtora a yɛrɛ ɲɛna a kelen ma kɛ Fia dugu dɔ filɛ kɔfɛla in na yan ko Fia tuma min na président ye nin dugukolo ko in layidiw ta u nana ɲininkali kɛ o tulo b'a la bɛɛ fɛ k'a ma kɛ dugutigi mairie an'u ka jeunesse ɲɛmɔgɔw olu de dara ɲɔgɔn kan ka na ne nɔfɛ ko Haidara ni gouvernement ma se k'a ka sariya tile na anw fɛ an ka dugukolo yɔrɔ yɔrɔ b'i bɔ n'a ta an tagara yen de ka kalandenw bila ka tu tigɛ ani kanuɲɔgɔn ni Ansaru hectare 170 ani 60 u y'o ɲɔgɔnna tigɛ an nana k'a ɲini gouvernement fɛ ayiwa n'a ko a bɛ yɔrɔ di aw ma se k'a di mais n yɛrɛ kanubaw y'a di mais a ye n dɛmɛ dɔrɔn a y'a kɛ titiri pour que don dɔ la a bɛ se ka kɛ wajulikɛyɔrɔ ye don min na ni balontan ni mawuludu bɛnna a ko bɛ sɔn ka ɲagami jamana kɔnɔ a don hali sisan balontan dɔ kɛra mawuludu ni denkundi cɛ an ka micro n'an ka fɛn bɛɛ an ka mɔgɔw taara bɛɛ cɛ a installation dekun ka bon kojugu alors mais n ko ni balontan ni mawuludu bɛnna a bɛ sɔn ka gɛlɛya o la a y'a lajɛ a ka nin kɛ titiri ye an k'a lajɛ n'an bɛ se ka min k'a la san 2 san 1 ani kɔ an b'u nɔfɛ san 1 ni kɔ an karamɔgɔ a ma se ka kɛ ne yɛrɛ de wulila sa ka se an ka faama dɔ ma n ko mais mun de bɛ yen u ko tiɲɛ yɛrɛ ye min ye dɛ ko ni ma wari sara ko olu ma da la n'a bɛ se ka kɛ an ko a bɔn ko n ko problème t'a la ne m'a fɔ ne ko a k'a kɛ de mais n'a tɛ se ka kɛ ni wari tɛ joli don u ko 100 ani 50 an y'a 150 dan k'a d'u ma o dilen kɔ fana titiri sɔrɔli ma nɔgɔya fo an tilala ka se faama wɛrɛw ma o tumana n ko mun bɛ yen
olu de ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ wari saralen u ka sɔrɔ ka yɔrɔ in titiri o la anw bɛ min deli ala fɛ o ye n'a ye dara ka taa cogo di i bɛ se min na o kɛ i tɛ se min na o to yen ka n'i jigi da maa kan kana dɛmɛ ɲini maa fɛ i sɛmɛ ala la i k'i ka baara kɛ. ala sago. Assalamualaikum. Semangat kamu sama Bapak saya di Mamudu tɛmɛnen kɔfɛ stade 26 mars an bɛ munumunu kan na k'a fɔ ni Mamudu tɛmɛna ɲɔgɔnba de bɛ sɔrɔ yen i n'a fɔ mananu ani fɛn wɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko hali ɲɛgɛnw yɛrɛ utiliser cogo k'o tɛ yen yala ni Mamudu tɛmɛna san wɛrɛ ni ala y'o yira na an sa tɛna jumɛn de labɛn pour ka se ka o yɔrɔ ninnu saniya ne ka ɲininkali y'o ye. Ni mɔgɔ min y'o f'i ye a bɛ sɔrɔ o tigi filila kosɛbɛ dɛ san o san ansaru bɛ baara min kɛ balontan terrain na a ka ca $17,000,000 ye san o san a fɔlɔ ye min ye dingɛ o dingɛ bɛ yen u b'a gere u bɛ se ka bɔgɔ mugu camion 10 ni kɔ jigin Omnisport la k'a labɛn san dɔ ma k'a la fɔlɔ k'anw ye Omnisport ɲɛgɛnw sɔrɔ k'a ka ɲi 26 mars mais Omnisport de do kɛ Omnisport de do 26 mars c'est Omnisport 26 mars bon anw ma deli k'a ɲɛgɛnw sɔrɔ k'a bɛɛ ka ɲi anw de b'a ɲɛgɛnw labɛn hali ɲinɛ an y'a sɔrɔ ɲɛgɛn tila bɛɛ cɛnnen don an ko an b'a dilan ko non ko chinois de bɛ se k'a dilan ko ɲɛ tɛ ko farafin tɛ se Omnisport de y'o fɔ Omnisport mɔgɔ si tɛ se k'i jɔ anw ɲɛkɔrɔ k'o fɔ a tɛ k'u la u ka micro tiɲɛna ko mamaran jenna anw de k'u ka a papier dilan k'a d'a ma an b'a commander ka na d'u ma parce que a bɛnna mawuludu ma u ko fɔ an ka wari de d'u ma an ko an tɛ wari di a bi fɛn min tiɲɛna a b'a fɛn papier dilan k'a d'a ma an ka mɔgɔw bɛ Faransi u bɛ Amérique u bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ an b'a ci u ma sisan a bɛ na u ko petu a bɛ san daminɛ ko k'o di o san de an yɛrɛ y'an ka micro ta an ko an jɛn n'u ka micro kɔ anw ti baara kɛ Omnisport micro la bilen an yɛrɛ y'an ka micro commandé an ka wajuli fɛn o fɛn bɛ kɛ Omnisport la Omnisport micro t'a la anw bɛ min kɛ Omnisport la Omnisport bɛ se ka manani ko fɔ an ye a tɛ se ala sago i sago. Dawuda Tarawele ko kelen. Dawuda Tarawele ko kelen ale de bɛ micro la sisan Mohamed Sakɔ kati bɛ ka Salaamaaleykum n bɛ an bɛɛ fo karamɔgɔ i fo fɔlɔ ani i don ani Amsa Ɲɔgɔn jama karamɔgɔ ɲininkali bɛ bolo a di mɛ tiɲɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ Ayidara don o don i bɛ nin kuma caman bɛ f'u jubaju bi ne bɛ se ka mun fɔ an dugu fɔlɔfɔlɔ o ye an kunnafonidila ye an kunnafonidilaw i sɔnna o i kana sɔn an donna mais don o don i bɛ kuma i bɛ mana jɛ an b'a fɔ cu an b'a fɔ cɛ nin filɛ i bɛna kuma sini sɔgɔma an bɛ taa sɔrɔ i ka kuma o y'a ba yɛlɛma ka kɛ sira wɛrɛ mais karamɔgɔ b'a fɛ ka kuma laban fɔ e bɛ se k'a mun fɔ anw ɲɛna pour que nin dankari kan ka kɛ ɲininkali bɛ fɛ o de. ko kelen n b'i fo i ka ɲininkali la n kun ye nin jaabi n ka kuma daminɛ na o c'est-à-dire faamuw de tɛ kelen ye i bɛ du duman caman cilen ye i bɛ setigi caman ka se bannen ye i bɛ kɛnɛman caman ka kɛnɛya bannen ye a tɛ kɛ gazan o ala y'an da ala ɲɛ b'an na o min bɛ janfa min kɛ min bɛ tɔɲɔni min kɛ ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ni ala ka jɔn tɔɲɔ a teliyara a sumayara i bɛ sigi a minɛnjugu kunna i kɛra maa o maa ye o la anw ti jigin maa si la an ye bɛɛ to ala bolo ala ka kiiri kɛ bɛɛ ye a banna ala sago i sago.
ayiwa naam. Mohamed Sakho Kati Beskat ale bɛ micro ta sisan Adama Jarabi bɛ b'a labɛn ayiwa an bɛ an balimakɛ fo a ka question na c'est-à-dire an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ mali in y'an bɛɛ jɛ de ye dɔ man kusa dɔ y'a kɔnɔ mais n'an bɛɛ ŋaniya kɛra kelen ye degun o degun bɛ jamana in kan a bɛ bɔ jamana in mɔgɔw hakili la ko tubabuw de b'an dɛmɛ ne y'o fɔ tubabuw bi yan tubabu wɛrɛ bi yan tubabu wɛrɛ bi yan tiɲɛ de don u b'an dɛmɛ mais problème ye min ye mɔgɔ o mɔgɔ nana ko a b'i dɛmɛ n'i m'i yɛrɛ dɛmɛ fo k'i sa i ti bɔ dingɛ kɔnɔ degun min bɛ mali kan jugu minnu b'an nɔfɛ tɛ an yɛrɛ kɛra an yɛrɛ jugu ye o ka jugu ka tɛmɛ jugu nalen kan ni maliyɛnw bɛnna bi k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi bɛɛ hamina ni faso in ye bi walahi ala bi sɔn an bi bɔ tan mais hali ni diɲɛ bɛɛ nana an dɛmɛ n'an t'an yɛrɛ fɛ an bɔra ko degun kɔnɔ dɛ mɔgɔw bɛ fitinɛ fo u tɛ fitinɛ dɔn parce que mɔgɔw ma min faamu maa caman b'a fɔ tasuma tasuma n'a wulila e hakili la e ti jeni wa i bɛ jeni an k'an ka siran min ye o y'o de an k'an ka jɔrɔ min na o y'o de tasuma man ɲi dɛ fitinɛ man ɲi o la bɛɛ ka kan k'i jija ka kɛ faso kanuna de ka jɛn i ka hakɛ kɔ don waati gɛlɛn na yan'a ka suma n'a sumana a bɛ ɲɛnabɔ mais a ka kalan waati min na fɛn o fɛn bɛ se k'an bɔ bolola bɛn dama don o de la an bɛ ka k'o de fɔ mɔgɔw ye a ye sabali fitinɛ kuma bɛ yen nka ni waati kalayara ni tasuma y'aw ka bugu minɛ sinaya kɛlɛ t'o la a bɛ jɛ ka bugu in faga fɔlɔ ni bugu fagara a b'a continuer mais bugu tasuma fagabali n'a ma kɛlɛ dabila n'ala ma fara o kan tasuma b'aw jeni dɛ anw bɛ sira min ɲɛ nin de don an ye jamanadenw wele ka na nin de ma anw ka cɛsiri jamana ka suma o ye anw ni ala cɛ de ye an ti dɔrɔmɛ tɛ o fɛ hali essence an bɛ giringajɔ min kɛ essence ma u ma deli k'a fɔ 200 minɛ a ka essence san fɔlɔ dabaka kuma na sisan a ye min fɔ association na gouvernement bɛ minnu subventionné a ye a fɔ ko au conseil au conseil daba jɔnni y'o f'i ye don o don an b'an ka mobili ta yan ka taa au conseil la ka taa tile mɔgɔw de bɛna don o don n ka so binna dumuni tɛ n ka so nin kɛra tan nin kɛra tan an bɛ min bɔ an b'a bɔ an yɛrɛ pɔsi de kɔnɔ mais anw ma deli ka gouvernement ka dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ fɔlɔ ka essence san ka k'an ka mobili la ko au conseil tɔgɔ o ma deli ka kɛ n'a sɔrɔla aw b'u ka dɛmɛ ɲɛdɔn an na a b'o sira de yira an na an k'o ɲɛɲini ni mɔgɔ min ko 5 kilo bɛ sugu la e de b'i ci ka taa sa o tuma na i bɛ bila ɲɛ an ka sira dɔn n'o tɛ anw bɛ o conseil na kabini ala k'an da dɔrɔmɛ 21 ma deli ka d'an ma fɔlɔ ko a y'a don essence la dɔrɔn a ka na conférence la o ma deli ka kɛ réunion na an kɔni b'an ka wari de bɔ nka anw ma gouvernement ka wari y'a la fɔlɔ ala sago i sago ayiwa na Adama Jarabi bɛ fɔ micro ta Kassim Kira journal aujourd'hui ale bɛ a lamɛn Bugele, mene singa diema.
Assalamu alaikum. Ana furu bɛ an bɛ hakɛ to ɲini kɛ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma an fa an ka karamɔgɔ Seydi Cheikh Seydi Ousmane Mamadi Ayidara k'i yɛrɛ fo ka kunnafonidila bɛɛ fo ka misaliw fo ka kanubagaw fo ne ka ɲininkali ye min ye an y'a ye Mali jamana na n'o ye Boubacar Kame Muso mɔgɔ dɔw bɔra k'a fɔ ko Ansarudine ka membre ye u bolo k'a jira k'a fɔ ko u ye Ansarudine tɔnbi ye il faut que ɲininkali ka kɛ tan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkali bɛ ban o de an fa an ka karamɔgɔkɛ an b'a fɛ k'a dɔn ɲinɛ mɔgɔw yɛrɛ organisation budget min donna la nafolo min donna la o fana ɲininkali kɛra wa ni an bɛ se k'a fɔ ɲɛdɔn wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛnɛ ani san wɛrɛ yɛrɛ mawudu ɲinɛta in kɛra kɛcogo min na bɛɛ y'a dɔn ale maa min tɛ misi min yɔrɔ la fɛn bɛ yen k'a fɔ 26 mars kɔnɔ o dɛsɛra ka ban wa san wɛrɛ ta bɛna labɛn cogo jumɛnw na ani kɛyɔrɔ jumɛnw na o ye ne ka ɲininkali. FG an b'i fo i ka ɲininkali la Mawuludu kɛra cogo min na jama cayara mais mɔgɔ i bɛ se min na don min na i bɛ Ala minɛ n'o de ye o miniswari an bɛna Ala minɛ n'o ye yanni Ala k'an dɛmɛ an ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ an b'o labɛnw fana na dépense minnu kɛra Mawuludu la bon comme Mawuludu minnu ye dépense kɛ bureau ɲɛmɔgɔw bi yan an bɔra min kalama u ye min fɔ ko 400 millions et quelques mais an b'a dɔn o tɛ se ka Mawuludu kɛ o tɛ se ka Mawuludu kɛ parce que mɔgɔ 6,000 ani kɔ de tun bɛ yen minnu nan'u yɛrɛ di Ala kama k'a fɔ u bɛ Mawuludu baara kɛ k'a ta gardiw la ka se canfiw ma cɛw ni musow la mɔgɔ 6,000 ani joli maa 6,000 ani mɔgɔ 131 ayiwa i y'a ye bon n'a fɔra k'olu aw dir'u ma ayiwa alhamdulilayi n'a fɔra ka olu ka sara fara a kan a ko ma nɔgɔn dɛ mais Ala k'an dɛmɛ n b'a f'i ye vie dugawu de don n'o tɛ Mawuludu tali a ma nɔgɔn mais a fɛn o fɛn na Ala b'a bɛɛ nɔgɔya minnu ye layidu di Ayidara ma an b'i dɛmɛ walahi don o don dɔ bɛ fara a kan don o don u sara bɛ Ala de bolo ɲinɛ yɛrɛ ta ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɛn o fɛn diɲɛna dɔ sɔrɔla min ko Ala kama ne bɛ nin kɛ fɛn o fɛn dɔ sɔrɔla min ko Ala kama ne bɛ nin kɛ mana ni b'o de fɔ quoi ni dara Ala la to a kɔfɛ vie an b'i fo i ka ɲininkali la Ala sago i sago. Kasim Pira journal aujourd'hui ale dɔ bɛ ɲɔgɔn ta Burama Sanu Arabu FM o bɛ labɛn. Ani sɔgɔma ne bɛ karamɔgɔ fo ani an tafi ka kɔnɔna kan Kasim Pira Jababɛ o bɛ ka ne ka ɲininkali bɛ boli kɔsɔn de kan ne ka ɲininkali a bɛ boli mun ye Mawuludu sigiyɔrɔma tɔn n'a bɛ fɔ ma ko kɔnsɔn parce que Baramali b'o la Baramali dɔw ko Baramali an b'a dɔn k'a fɔ ka bɔ de boisson de fɛ mais dɔw u t'anw jukɔrɔma don u b'u yɛrɛ de jukɔrɔma don parce que u bɛna publicité de kɛ anw ka yɔrɔ la n'u ka boisson dagalen min taw publicité ye sariya la o tɛ haramu ye u bɛna boisson min publicité kɛ anw fɛ yen Ala y'o min daga anw ye o de publicité kama u bɛ na ni boisson dagalen min taw ye ka di an ma u t'anw jukɔrɔma don u b'u yɛrɛ de jukɔrɔma don mais u b'u jukɔrɔma don anw fɛ yen ni fɛn ye min dagalen don Ala sago i sago. Stade Omnisports la Baramali est interdit de mettre les gars.
ye sukoroma directeur ɲɛmɔgɔ ko karamɔgɔ yɛrɛ ko k'i b'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ min tɛ sukoroma ye Burama Sango Araboa FM kelen bɛ n fɛ ɲininkali kelen a tɛ kɛ mawulidu la n'a sera ɲininkali kelen de kɛ jamanaden bɛɛ tɔgɔ la wulikajɔ kɛra anw fɛ san tɛmɛnenw na a kɛra sababu ye diinɛ taabolo caman tun b'a kɔnɔ ani ka taa se kuntigi jamana diinɛ taabolo bɛɛ Mali kɔnɔ yan a ye wulikajɔ kɛ fila jamanaw kɔnɔ o kɛra sababu ye jamana tun ye bɔda dɔ ye walima ko dala sɛbɛn dɔ ye o kɔfɛ fɔ tuguni a ɲɛma tiɲɛna an bɛ se ka fɔ bi duuru la an bɛɛ b'a kɔnɔ yɛlɛma fɛɛrɛ yɛrɛ bolodalibagaw tuguni ma ka ɲɛsin jamana ka bɔ nɔgɔ la ma ka fɔ bɛɛ b'a dɔn bi fiɲɛ bɛ min na kan ala sa n bɛ fɔ i ka ɲininkali na wahimɛ anw b'an bolo jigin o k'a ta o la fɔ bi an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ kɛnɛ kan na an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ji jukɔrɔ pour que jamana ka basigi hɛrɛ ka don jamana kɔnɔ an ma sigi an b'a la hali u filɛ min na nin ye ko réunion ba min bɛna kɛ ayiwa dialogue national min bɛ sen na anw ma bonya sɔrɔ a la mais an y'an sen don a la a ka ɲɛ n'o de bɛ jamana suma mɔgɔ caman ko i t'a la anw sera u bɛɛ ma ka kuma u fɛ olu minnu caman kun bɔra olu caman donna mais ko yɛrɛ taacogo kama tuguni o dɔw bɔra mais anw bɛ ka nin bɛɛ kɛ ala tulo b'a la kira tulo b'a la ni faamaw ka un fara k'a fɔ essence k'i kun a ma deli ka kɛ an bɛ k'a kɛ an faso de ye fɛn o fɛn bɛ jamana in suma ji jukɔrɔ kɛnɛ kan anw bɛ k'a kɛ mais an bɛ k'a kɛ ni an yɛrɛ poche kɔnɔna de ye an ti saliya o la o y'an ka baara de ye silamɛ ɲuman bɛɛ ka cɛsiri n'i ka devoir kan ka kɛ ka hɛrɛ ɲini ka n'i faso kɔnɔ ka don i faso ni tɔɔrɔ cɛ i seko la n'i dɛsɛra yɔrɔ min na i b'a to ala bolo ye an sigilen tɛ an b'an sɔn ala sago sago ayiwa naam sisan Dawuda Sangare Hondo TV o ye mɔgɔ laban ye Dawuda Sangare Hondo TV b'a fɔ bɛɛ lajɛlen salamu alaikum wa bɛ dawali Kasim b'u fo kosɛbɛ u bɛ kɛrɛfɛ bamanankan bamanankan ko Mali kɔnɔ kosɛbɛ an b'u fo o la donc ne to n'a ka bɔ ne fo ka ɲɛdɔ kɛ n fa la ne ko n yɛrɛ karamɔgɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye n b'a ye san o san wɛrɛ ne bɛ labɛn gardi joli b'a bolo min bɛ mawudu sécurité ni o tɛmɛna ka bɔ ɲininkali dɔ ka kɛ an na a bɛ k'an tɔɔrɔ kosɛbɛ ne a bɛ k'an yɛrɛ degun o y'a yira ko k'a fɔ ko karamɔgɔ wari di k'a bɛ media wele ka taa yira o la ka sɔrɔ k'a di k'a bɛ taa a yira ko alors que a bɛ se ka kɛ cogo la n b'a fɛ karamɔgɔ jabɛti min yira fila a diyara n ye gardiya kɛ min b'an bolo o da tɛ se ka dɔn a ka ca kojugu fi sabilillahi minnu y'u yɛrɛ di ni o bɛ gardi kɛ an tɛ se k'o da fɔ mɔgɔ ye o ka ca o ka ca parce que gardi minnu yɛrɛ nana n'u yɛrɛ ye k'a fɔ u bɛ kɔlɔsili kɛ o dɔnnen don mais ansaru bɛɛ ye gardi de a cɛ n'a muso bɛɛ o la o dafɔli ma nɔgɔ ansaru cɛ n'a muso bɛɛ ye gardi de bɛɛ ye kɔlɔsilikɛla de u bɛɛ bɛ wele an fɛ yan ko vigile duloki kɔni donna dɔw kan na mais duloki tɛ dɔw kan na u bɛɛ ye o vigile kelen de mais an karamɔgɔ ye kuma min fɔ anw tɛ baara kɛ mɔgɔw dungɔ na an bɛ baara kɛ ala ka diinɛ de la anw tɛ mɔgɔw ka ta ta anw bɛ ala de ta ta an ka kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a ye wele da a ka misiri kɔnɔ ko gɛlɛya bɛ silamɛya kan ko ka silamɛya dɛmɛ dɔw wulila o yɔrɔ bɛɛ ka wari bɔ kɛnɛ kan k'a da kira tigɛ o kɛra min kɛ min bɛ se min na a bɛɛ y'a ta kɛ dɔ nana kira ma ko nin tɛ yɛrɛ yira ye wa a ko sadaka bɔyɔrɔ la ko nin ka ɲi sabu a kɛra sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw su k'a kɛ o tuma na anw bɛ baara kɛ ala ka diinɛ sira de kan k'a di mɔgɔw k'a ye mɔgɔw k'u ta fara a kan a yɔrɔ la min ka kan ni min ye mais i ti min kalama ni mɔgɔw t'o kalama an y'o f'u ye siɲɛ caman
anw ye miliyɔn 100 caman fara ɲɔgɔn kan yan ka Mali réfugiés dɛmɛ a tɔgɔ ye di Mauritanie Burkina Niger o ma bɔ télé la o ka caravane wuli a kama o kɛra yan samiya yɛrɛ 12 kɔnɔ o kɔfɛ gouvernement ɲininka dekun caman kɛra jamana in kɔnɔ yan anw ye wari min don jamana in na c'est des milliards ni y'a fɔ ansaruw ye a ye dɛmɛ kɛ u b'a bɔ dɔgɔtɔrɔso jɔlen filɛ i kɔrɔ yan o wari ma bɔ télé la o banabaatɔw dalen filɛ a kɔnɔ u bɛ ka furakɛ o dɔgɔtɔrɔso 11 bɛ Mali kɔnɔ bi ansaru tɔgɔ la wa an bɛ baara kɛ an ka diinɛ sira kan kɛnɛkana bɛ min ye o bɛ kɛ kɛnɛ kan gundo bɛ min ye o bɛ kɛ gundo la ala sago i sago mais ni bɛɛ tun ye nin ladege ɲansɔrɔ Mali suma minnu ko an ye silamɛw ye anw ye silamɛ tɔnw ye ni bɛɛ tun ye nin tɔn in ladege ɲansɔrɔ Mali sumana dɔgɔtɔrɔso 11 bɛ ansaru kelen tɔgɔ la Mali kɔnɔ yan bi mais a ye diinɛ bolofara kelen jira dɔgɔtɔrɔso kelen bɛ min tɔgɔ la jamana in kɔnɔ ansaru kelen wulila miliyɔn 100 joli ka nin jamana 3 in tulo magɛn réfugiés minnu bɛ yen an t'u dɔn an somɔgɔw tɛ mais maliyɛnw don maliyɛn bɛɛ bɛ fani ba la anw y'u dɛmɛ ni ala tɔgɔ ye miliyɔn 100 joli a ye ɲininkali kɛ u ka silamɛ tɔn kelen jira min y'o dɔ kɛ ou bien u ka Mali kulu dɔ jira dɔrɔn Mali kulu dɔ hali ni silamɛ kulu tɛ u ka dɔ jira min y'a kɛ tuma na ni nin baara in ɲɔgɔnna damadɔ kun sɔrɔla faso in kɔnɔ nin sɔrɔ sumana mais jamana in t'a den ɲuman fɛ mais a den ɲuman de bɛ jamana in jɔya a t'i ci fiyewu ni ala sɔnna ala sago i sago karamɔgɔ ye dɔ kɛ kuma na i ye ɲininkali maa caman wasara kuma ɲini fɛ ka kumakuncɛ kuma min bɛ yen i ka dugawu kɛ yaasa an bɛ se ka kɛnɛya wuli cogo inshallah Basaden kuma fɔcogo ɲɛ i bɛna kuma kuncɛ a kuncɛ ka ɲɛ an b'a kuncɛ ka ɲɛ kuma in kuncɛ ka ɲɛ Basaden daba Hayidara an b'a kuncɛ ka ɲɛ a ye sabali na sariya ko ayiwa natabaya ko a man ɲi o kumana e y'a k'i yɛrɛ ye yan daba an bɛ wajuli la ka da k'i yɛrɛ ye dɛ ayiwa a ko ɲɛna Kasimu ala k'i sara ko fura butɔn min cira omnisport la ni mɔgɔw wulila ka u kɛ ɲɔgɔn kan ko nin de don a fura bidɔn filɛ u kun y'a fɔ an ye fɔlɔ ko nɔnɔ bidɔn de don ne ka caméraman de y'o fɔ n ye a tɔgɔ buya de y'o fɔ n ye fajiri fɛ mais ne taalen a fɔ min kɛ fulaw ko k'olu nɔ tɛ ko furabɔlaw nɔ don wa fura bidɔn min cira nin de don merci beaucoup ayiwa daba an b'aw fo daba n tɛ baasi an bɛ tila ka ɲɔgɔn ye an bɛ journalistes fo mɔgɔ o mɔgɔ nana far'u ka cɛw ni musow la an ka foli b'a bɛɛ ye mais min ye kɛnɛ jɛ cɛ dama de kumana hali muso kelen ma kuma bon o de ye kɛnɛ jɛ dɔɔni parce que cɛ bɛ yɔrɔ min na muso kan ka ye nka an ka foli bɛ musow ye an ka foli bɛ cɛw ye ne bɛ min ɲini journalistes fɛ jamana in ni ala de y'an bila yan an ti yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ min ka fisa yan ye dɛ kodɔnna ka kan ka kalan ni yeta ye kodɔnna ka kan ka kalan ni yeta ye an ye fɛn caman ye wali jamanaw na minnu cira a man kan n'an bɛ kodɔn an ka sɔn an ka jamana ka kɛ ten bon presse jɔyɔrɔba bɛ jamana sumali la presse jɔyɔrɔba bɛ jamana ɲagamini na mana n b'a ɲini an bɛɛ ka kɛ jamana in sumaba ye bi yanni balawu ka ɲɔni
n'ala y'an dɛmɛ an bɛ dekun ni tɔɔrɔ min na n'o nɔgɔyara ni ala sɔnna hɛrɛ bɛ na an b'o ɲini presse fɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada u ka nin baara in na k'a fɔ ni ɲininkaliw nɔgɔyara hali bi u bisimila ni ala sɔnna fɛn min mana ye an na jɛ ka an bolo bila an da n'o ye o tuma na ka sɔrɔ ka sira di salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu daba mi ɲɔgɔn ye o ayiwa hali baraji salamu aleykum